अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशंस एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन की एप्लीकेशन क्या है हमारे डेली लाइफ में, और इसके अलावा इसके और कौन सी कंसिक्वेंसेस है, उसके नताइज है। तो आज के इस लेक्चर में हम इन एप्लीकेशंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेलवे लाइंस। इट इज़ वन ऑफ द कंसिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। दूसरा एप्लीकेशन है ओपनिंग ए टायर्ड जार लिड। तीसरा है ट्रांसमिशन लाइंस, ये भी कंसिक्वेंसेस में आता है। श्रिंक फिटिंग ऑफ एक्सेल्स इनटू गेयर व्हील्स, एक्सपैंड फिटिंग आयरन रिंग टू ए कार्ट व्हील, एक्सपेंशन जॉइंट्स बाय मेटालिक स्ट्रिप्स। ये हमारे पास एप्लीकेशंस हैं जो आज की लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रेलवे लाइंस। इट इज वन ऑफ द कंसिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। दोस्तों, जब भी इंजीनियर्स रेल के पटड़ी पे जाता है तो वो दो रेल्स के दरमियान गैप छोड़ देता है। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, एक रेल ये है और एक ये है, इसके दरमियान ये गैप रखा जाता है। इसी वजह से कि जब गर्मी का मौसम हो, टेम्परेचर ज्यादा हो, तो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से ये आयरन एक्सपेंड होते हैं, इसकी लेंथ इंक्रीज होती है। तो इस सिचुएशन में जब यहाँ पे गैप हो तो ये आसानी के साथ एक्सपेंड होते हैं, और अगर ये गैप ना हो दो रेल्स के दरमियान तो फिर एज ए रिजल्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ये रेलवे लाइंस इस तरह बन जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये टेढ़ा है। अगर ये गैप ना हो तो फिर इसकी हालत गर्मियों में ऐसी हो जाती है, और इस सिचुएशन में जब ट्रेन इस पे चलता है तो हादसे का शिकार हो सकता है। तो इसी वजह से जब भी रेल्स की पटड़ी बिछाई जाती है तो उसमें स्मॉल गैप रखा जाता है। ये थर्मल एक्सपेंशन की वजह से है। दूसरा है ओपनिंग ए टाइट जार लिड। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये एक जार है, एक बोतल है, इसका ये ओपनिंग है। अगर ये बहुत टाइट हो, इसका खोलना इंतहाई मुश्किल हो, तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि इसमें से गर्म पानी डालते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, या गर्म हवा इस पे थ्रू हम गुजार लेते हैं, किसी भी तरीके से हम इसको गर्म करते हैं। तो जब हम इसको गर्म करते हैं तो इसका जो ढकना है वो एक्सपेंड हो जाता है। जब एक्सपेंड होता है तो फिर इस बोतल और ढकने के दरमियान स्पेस क्रिएट होता है, तो हम आसानी के साथ इसको खोल सकते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन है थर्मल एक्सपेंशन की। इसके अलावा ट्रांसमिशन लाइंस, इट इज वन ऑफ द कंसिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि ये ट्रांसमिशन लाइन के जो तारे हैं ये गर्मियों में एक्सपेंड होते हैं, ये लूज हो जाते हैं, और सर्दियों में ये बिल्कुल टाइट हो जाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये लूज हो गए, इसकी लेंथ इंतहाई ज्यादा हो गई है। ये थर्मल एक्सपेंशन की वजह से है, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा होता है। टेम्परेचर के ज्यादा होने से इसकी लेंथ में इंक्रीज आता है, जिसकी वजह से इसकी हालत कुछ इस तरह बनती है। लेकिन जब सर्दियों का मौसम हो, टेम्परेचर कम होता है, तो ये लाइंस जो है ये कंट्रैक्ट हो जाता है टेम्परेचर कम होने की वजह से। तो ये तारे जो है ये टाइट हो जाते हैं। इट इज वन ऑफ द कंसिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। इसके अलावा है श्रिंक फिटिंग ऑफ एक्सल इनटू अ गियर व्हील। ये मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये एक गियर व्हील है और ये एक्सल है। इस एक्सल को इस गियर व्हील में कैसे फिट किया जाता है, इसके लिए हम ये करते हैं कि इस एक्सल को इंतहाई कम टेम्परेचर में रखते हैं। उसके लिए लिक्विड नाइट्रोजन, जिसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, माइनस में होता है, इस एक्सल को लिक्विड नाइट्रोजन में रख दिया जाता है, जिसकी वजह से ये एक्सल कंट्रैक्ट हो जाता है, इसकी मोटाई कम हो जाती है। फिर इसको इस गियर व्हील का जो सुराख है, जो होल है, इसमें फिट किया जाता है, और उसके बाद जब रूम टेम्परेचर हो जाता है तो ये एक्सपेंड होता है, और जब एक्सपेंड होता है तो फिर वो इस गियर व्हील में टाइट हो जाता है। तो ये हम थर्मल एक्सपेंशन की एप्लीकेशन यूज करते हैं। इसी तरह हम इस एक्सेल को गियर व्हील में हम फिट कर सकते हैं। थर्ड एप्लीकेशन यह है कि एक्सपेंडिंग फिटिंग आयरन रिंग टू ए कार्ट व्हील। आप लोगों ने देखा होगा कार्ट व्हील, जैसे कि टांगा है, उसकी व्हील में एक आयरन व्हील फिट किया जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। इसको फिट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये तब इसमें फिट हो सकता है जब इसका रेडियस इस व्हील के रेडियस से थोड़ा ज्यादा हो। तो इसको हम गर्म करते हैं, गर्म होने की वजह से ये एक्सपेंड हो जाता है, और फिर हम इसको यहाँ पे रख लेते हैं। जब रूम टेम्परेचर हो जाता है तो वो वापस कंट्रैक्ट हो जाता है,
تو جب کنٹریکٹ ہو جاتا ہے تو اس ویل میں یہ رنگ ٹائٹ ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک اپلیکیشن ہے آف تھرمل ایکسپینشن کی. اس کے علاوہ ہے ایکسپینشن جوائنٹس. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہم برج میں سے گزرتے ہیں تو برج کے مختلف حصوں میں آئرن کی پیسز لگے ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ایکسپینشن جوائنٹس. جب گرمی کا موسم ہوتا ہے تو ٹمپریچر چونکہ زیادہ ہوتا ہے تو پل جو ہے، برج جو ہے، یہ ایکسپینڈ ہوتا ہے. تو ایکسپینشن کے لیے اس ایکسپینشن جوائنٹ کے تھرو ایک اسپیس رکھا جاتا ہے. جب یہ ایکسپینڈ ہوتا ہے تو یہ اسپیس کور ہو جاتا ہے. اگر یہ جوائنٹ ہم اس میں نہ رکھیں اور ٹمپریچر زیادہ ہو، گرمیوں کا موسم ہو، پل جب ایکسپینڈ ہوتا ہے اور اس کے لیے کوئی اسپیس نہ ہو تو اس کے ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. آخری اپلیکیشن ہے بائی میٹالک اسٹرپ. بائی کا مطلب ہے دو، میٹلز اسٹرپ مینس پتری. دو میٹلز کی پیسز کو جب ہم ٹائٹلی جوڑ دیتے ہیں تو یہ ایک بائی میٹالک اسٹرپ بن جاتا ہے. اب جیسے کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے، یہ ایک آئرن اسٹرپ ہے اور یہ کاپر اسٹرپ ہے. ہمیں پتا ہے کہ کاپر کا ریٹ آف ایکسپینشن زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو آئرن. تو جب ہم اس کو گرم کرتے ہیں تو یہ کاپر ایکسپینڈ زیادہ ہو جاتا ہے اور آئرن کم ہو جاتا ہے. ایز اے ریزلٹ آف دیٹ یہ بینڈ ہو جاتا ہے اپورڈ. اور اگر اس کا ٹمپریچر ہم کم کریں جیسے کہ یہاں پہ ہے تو کاپر کا اسٹرپ جو ہے یہ زیادہ کنٹریکٹ ہوتا ہے اور آئرن اسٹرپ کم کنٹریکٹ ہوتا ہے، تو یہ نیچے کی طرف بینڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک اپلیکیشن ہے تھرمل ایکسپینشن کی. اس آئرن اسٹرپ کو ہم روزمرہ زندگی میں مختلف الیکٹریکل ڈیوائس میں یوز کرتے ہیں. جیسے کہ فار ایگزامپل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا آئرن استری، جب ہم کپڑے استری کرتے ہیں تو جب استری گرم ہو جاتی ہے تو الیکٹریسٹی ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے، وہ اس آئرن اسٹرپ کی وجہ سے. اس کو میں کچھ اس طرح ایکسپلین کرتا ہوں کہ فار ایگزامپل آئرن ہے، اس میں ایک سرکٹ ہوتا ہے، اس میں ایک ریزسٹر ہوتا ہے. فار ایگزامپل یہ ایک ریزسٹر ہے، یہ کنیکٹڈ ہے کسی بیٹری کے ساتھ یا پاور سپلائی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اب جب ہم اس کو پاور دیتے ہیں تو یہ ریزسٹر گرم ہوتا ہے اور جب اس کو مسلسل پاور ملتی ہے یعنی الیکٹریسٹی ملتی ہے تو ایک وقت آ جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ جلنے لگتا ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ ایک آئرن اسٹرپ لگاتے ہیں. فار ایگزامپل یہ آئرن اسٹرپ ہے، یہ آئرن اسٹرپ ہے. اب ہوتا یوں ہے جو ہم پاور دیتے ہیں اس کو تو یہ گرم ہو جاتا ہے آفٹر سم ٹائم. تو جب یہ گرم ہوتا ہے تو یہ اس طرف بینڈ ہو جاتا ہے. تو جب بینڈ ہوتا ہے تو یہاں سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. تو استری میں یہ سرکٹ لگا ہوتا ہے، اس سرکٹ میں بائی میٹالک اسٹرپ لگایا جاتا ہے. جب بائی میٹالک اسٹرپ گرم ہوتا ہے تو وہ بینڈ ہوتا ہے، اس ریزسٹر سے ڈسکنیکٹ ہوتا ہے. اس ریزسٹر کی وجہ سے آئرن جو ہے وہ گرم ہو جاتی ہے. اس طرح یہ سرکٹ جو ہے الیکٹرک کیٹل میں بھی لگا ہوتا ہے جس سے ہم پانی گرم کرتے ہیں یا چائے وغیرہ بناتے ہیں. تو جب ہم اس کو پاور دیتے ہیں تو سیم کیس ہے آئرن کی طرح، یہ بائی میٹالک اسٹرپ جب گرم ہو جاتا ہے انتہائی تو ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، تب ہمارے پانی گرم ہو جاتی ہے. تو یہ کچھ اپلیکیشنز ہے تھرمل ایکسپینشن کی. تھینک یو.